ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ଉପଖଣ୍ଡ କୁଚିଣ୍ଡାକୁ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି କରି ଆଜି କୁଚିଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲା ଦାବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି କୁଚିଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲା ଦାବି କମିଟିର ଆବାହକ ପ୍ରମୋଦ ଛୁରିଆ, ଗଗନ ଶର୍ମା, ସଚିତାନନ୍ଦ ଶର୍ମା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ, ପିଙ୍କୁ ପାଣି, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର, ତୁଳା ବାଘ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ, ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି, ତପନ ଦାସ, ରିଙ୍କୁ କୁସୁମ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାଘ, କଳାକାର ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। परिचय कह आज कार्यक्रम पिंकु कुमार पाणी एडवोकेट कुचिंडा आम बहुत वर्ष है दाबी कर कुचिंडा के गोटे जिला आमर एंता भी जगह अच्छे जेन जगहटा जिला सदर महकुमा 170 किलोमीटर पड़े गोटे गरीब लोग जिला महकुमा जावार लगे जेन भी काम पड़े जिते दूर जाइए लगुचे से दृष्टिकोण देखला भौगोलिक दृष्टिकोण आम जिला हवा लगी पूरा न्याय दाबी अच्छे आमर आमर जनसंख्या जेनटा जिला लगी दरकार आमने अच्छे आम आम न्याय दाबी के मांगुँ सरकार के जे आमके जिला घोषणा करा जाए। बहुत थर दिहला न ताने देवगढ़ जो जिला है से समय कुचिंडा जिला हो कथा देवगढ़ सोनपुर बहुत ई भाया टाउन कुचिंडा थिला तार भौगोलिक स्थिति से समय सेंता थिला वर्तमान जेहेतु राजस्व मंत्री गोटे कहून जिला हो पार्बा आमर भी टे मनोबल दृढ़ होइए आम बहुत थर आगु देलुन इटा फिर आगे सरकार को चेते दौछुँ आम एक्चुअली न्याय दाबी आमर दाबी के पूरण करूँ।